Hey guys, so today, first time ni Benji musakay og eroplano. Uy, ginuko. Tabang. Excited na kasi mong pamilit yun. Excited na ako kayo. Wala na kulba. Wala na. Oo, kunin mo ron. Wala. Dan sa'yo, cute makignong. Isa kayo. Uy. So excited na may madaog. Excited na may madaog. 200k. Excited na yung kumupakpag mga 100%. Ano? Gani siya do, tig-cheer na siya. Happy lang ang life. Basta happy lang ang life. Enjoy lang Naman challenge ni Ben. Enjoy lang ta guys. Diba? Enjoy lang ta. Focus lang ta sa atong Goal. Goal niya madaog. Going na. Going. Pinakalit! Ay, sagit diri ma'am. Hi guys, padung na misa. Family Feud! Hello, it's privileged to be of service to you today. Unsay kibati nimo? Kulba. Unsa? Kulba. Habog. Wala pa gani. Ako ay nakulban kay basi mo sakit. Bako. Nangugat na iyang kamot sa paghinawid. No, kapitin. Muna akong maumod. Uy, guys, naghawin ko niyo mo, sir. Kung wala pa, uy, mahadlok na ko. Uy, akong nagba na. Uy, ginuko. Uy, yan. Uy, nanggirig akong mga bukton. Halos ko dito ginawa. Pagtanaw kanina ako sa ubos, mura ka ninipot. Habog kayo. Patay. Pag landing, hapit maumod akong suwang. No. Oh my God, nangawid ko ni sir. Murag mahulog. Uy, ginuko na. Nanimbaut ako malibo. Ladies and gentlemen, Mabuhay, Philippine Airlines welcome seats in Manila. The time now for convenience is 4:42 in the morning. Uy, nahadlok. Uy, ginuko. Murag na umod. Mabuhay. Ginuko. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. Commence passenger deplaning as soon as we receive. Hadlok. Flight departing from NAIA Terminal 1. Uy, ginuko. Wala ko kaginawa ganina kayo. Na mahadlok ko. Mo lagi na kulbaan. Nagkaabot man to Manila pero na kulbaan. Uy, ginhawa. Uy, simbak ko. Murag maumod.